अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और वो फारसी की बहुत ही मशहूर कहावत है कि यक न शुद दो शुद, यानी एक मुश्किल नहीं कई मुश्किलात हमारे सामने हैं। इस वक्त बात करेंगे खुसूसी तौर पे सैलाब मुतासरीन की, जिनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वी आर प्रोबेबली एक्सपीरियंसिंग द लॉन्गेस्ट मानसून एवर, क्योंकि पिछले 2 रोज से हमने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा बारिशों का सिलसिला देखा है। और इस सिलसिले की वजह से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में और इमदादी कार्रवाइयों में मजीद प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। इस वक्त कराची के हवाले से कहा जा रहा है कि आज और कल भी बारिश यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जिसके फौरन बाद हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम्स होते हैं, लोगों की आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो हम बार बार प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, द अपकमिंग अदर चैलेंजेस, जिसमें सबसे बड़ी चीज हमारे पास वबाई अमराज, मुख्तलिफ बीमारियों का फैलना है। इस वक्त कराची में अगर बात की जाए तो डेंगू के और मलेरिया के लातादाद केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा जल्दी बीमारियों के बारे में बात की जा रही है, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि आमतौर पर कहा जाता था कि अगर हवा में बहुत आलूदगी है, बारिश हो तो चीजें साफ सुथरी हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बारिशों के बाद ऐसा लग रहा है कि ये गंदगी साफ होने के बजाय बल्कि शहर में हाइजीन के प्रॉब्लम्स और बढ़ते चले जाते हैं। तो किस तरह सफाई सुथराई के ऊपर हम एम्फसाइज कर सकते हैं, इंतजामिया क्या कर रही है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट की वेदर को लेके, कराची की मौसम की सूरत हाल को लेके। लेट्स टेक अ लुक। कराची में मौसम की अंगड़ाई, मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लांडी, कोरंगी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन हदीद में तेज बारिश, शारा फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड और सदर में भी रिम जिम। सरजानी, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजमाबाद में भी जलथल एक। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। जी जनाब, तो ये आपने देखी सूरत हाल कराची की। कई जगह वैसे अच्छी बात यह है कि पानी रुकता नहीं है। एटलीस्ट जो बड़ी शाहराएं हैं, हम चंद घंटों बाद देखते हैं कि पानी की निकासी हो जाती है, लेकिन जो रोटेट करता हुआ इस वक्त गार्बेज है, गार्बेज डिस्पोजल का इंतजाम बिल्कुल धरम भरम है। जो स्लज है, जो गंदगी है और सड़कों की टूट फूट हमारे सामने। लेकिन जी एक दफा फिर दोबारा चलते हैं फ्लड इफेक्टीज की तरफ। आपको बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत की, तमाम अफवाज की और मेरे ख्याल में मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की कोशिशें कि ज्यादा से ज्यादा इनके लिए आसानियां और राहत का सामान किया जाए। एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी से आपकी मुलाकात कराते हैं। दिस इज अ कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव। मारिया मुश्ताक और वहीद अली हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी जो काविश है, द वे दे हैव बीन एबल टू सेट अप अ किचन फॉर द फ्लड इफेक्टीज, उसके बारे में दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। वतन अजीज में हालिया सैलाब मुतासर अफराद की मदद का बेड़ा जहाँ मुख्तलिफ समाजी तंजीम और NGOs ने उठाया, वही मुतासरीन के खाने पीने और मौसर गजा की बहाली के लिए मारिया मुश्ताक और उनके शौहर वहीद अली ने उठाया इंतहाई अहसन इक़दाम। और कैदपुर में कायम किए इमदादी बावर्ची खाने, जहाँ रोजमर्रा की बुनियाद पर 4700 अफराद के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। इस दस्तरखान पर मुतासरीन के लिए ताज़ा नान, चने की दाल, आलू, चावल, अंडे और चिकन का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा मारिया और उनके खावंद ने सैलाब से मुतासर इलाकों में मलेरिया के खात्मे की मुहिम का भी आगाज कर दिया है, ताकि मुतासर इलाकों में मजीद वबाई बीमारियों को रोका जा सके। जनाब, मुख्तलिफ लोग जो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं मारिया से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस मारिया। आपका इनिशिएटिव वाकई कमेंडेबल है। मुझे ये बताइए कि जितने हमारे दोस्त इन इलाकों में गए हैं, इमदादी कार्रवाइयों में उन्होंने हिस्सा लिया है, उनका कहना है कि हमारे वसाइल से, हमारे रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा उस वक्त वहां पे मांग मौजूद है, डिमांड मौजूद है, इफेक्टीज का नंबर बहुत बड़ा है। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप वहां गई? जी बिल्कुल, जब हम यहाँ से गए थे तो हमने ये सोचा था कि हमारा कैफे है जी, और इस सारी सिचुएशन में से 3 चीजें ज्यादा जरूरी होती है, एक अच्छा खाना, हेल्थ केयर और एक टेम्परेरी शेल्टर। तो मेडिकल केयर हम दे नहीं सकते बिकॉज हम डॉक्टर नहीं है। कैंप्स जो हम टेंट वगैरह का हमने पता किया था वो मिलना ऑलरेडी बंद हो गए थे कराची में। तो फिर हमने कहा कि हम खाना बना सकते हैं, तो हम
وہ جا کے کر سکتے ہیں. صحیح. تو ہم یہاں جب آئے ہم نے اپنی وین میں کچھ برتن رکھے, کچھ لوگوں نے آٹا چاول وغیرہ ہمیں دیا اور ہم چل پڑے یہاں خیرپور پہنچے. جی. راستے سے ہی جو سچویشن تھی وہ اتنی زیادہ مطلب میں کیا کہوں آپ کو کہ اور آئیز فل ود ٹیئرز کہ پورا بہہ گیا ہے سب کچھ ٹوٹ گیا ہے, گر گیا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم 2 لوگ تو کیا ہی کر لیں گے, مطلب پھر بھی ایوری ایفرٹ کاؤنٹس, ایوری ڈراپ ان دی اوشن کاؤنٹس. مجھے یہ بتائیے گا ماریا, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں یقیناً ان افیکٹیز میں بچے بھی شامل ہیں, خواتین بھی ہیں, بزرگ افراد بھی ہیں, کئی خواتین حاملہ بھی ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو ان تک امداد پہنچ رہی ہے ان کی جو نیوٹریشنل نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں؟ نہیں, آئی تھنک وہ بہت ناکافی ہیں, بیکاز ہم نے جو شروع کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ بھی چیز بانٹیں گے نہیں, بیکاز وہ چھینا جھپٹی اور وہ جو ایک ہمارا ٹرینڈ شروع ہو گیا نا لوگوں کا کہ بہت جلدی میں امداد کر کے بس ثواب کما کے گھر جانے والا, تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا تھا. لیکن کمیونٹی سروس مینس ٹو گیو ٹائم ٹو دا کمیونٹی, اور اس وقت لوگوں کو ٹائم کی, ہمدردی کی اور اچھے سلوک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. چاہیے کہ آپ ہیلی کاپٹر سے چیزیں پھینکیں, تھیلیوں میں کھانا بھر بھر کے اس طرف پھینکیں. تو ہم نے جو شروع کیا, ہم نے کھانا بنا کے لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کے, جیسے یہاں لنگر کا کانسیپٹ ہے ان میں بہت زیادہ کہ لوگ گروپ پہ بیٹھ کے آرام سے کھانا کھاتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک ود ڈگنیٹی ایک کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی چیریٹیبل انیشیٹو اگر آپ لیں تو اس کے اندر اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اس کا خاص خیال رکھنا ہے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مختلف اطلاعات ہیں ہمارے پاس ماریا, جو دور دراز علاقے ہیں اور اب مزید جو بارشوں کا اسپیل آ رہا ہے, کئی علاقے بالکل رابطے سے منقطع ہیں. آپ نے ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے یہاں کچھ بتانا چاہیں گی؟ جی, ہم یہاں ڈی جی میں بھی ایک ایسا ہی ہل ٹاپ ہے جہاں ہم بوٹ پہ جاتے ہیں روز. جی. آرمی کی بوٹ ہے جو ہمیں لے کے جاتی ہے, وہاں تقریباً 200-250 لوگ ہیں, بیکاز وہ شہر پورا جو مین ایریا ہے وہ سارا سبمرج ہے پانی میں, ان کے گھر ور سب ڈوبتے ہیں. تو وہ ہل ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیمپ میں نہیں جائیں گے بیکاز وہاں چھینا جھپٹی ہوتی ہے, ہم محفوظ نہیں ہے, ہم یہیں پہ رہنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ بوٹ کے ذریعے چیزیں جاتی ہیں, سامان جاتا ہے. اب رات کے وقت اگر وہاں پانی ختم ہو جائے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں پیاسے, پھر وہ صبح کا انتظار کرتے ہیں, بیکاز وہ بوٹ بھی روشنی کے وقت تک چل سکتی ہے, اندھیرے میں وہ نہیں چلا سکتے ہیں. تو ایسی بہت سی مختلف سائٹس ہیں جہاں پہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہے. بہت بہت شکریہ ماریا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. بہت تکلیف دہ سچویشن ہے, لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ایوری ایفرٹ کاؤنٹس, اور سلام پیش کرتے ہیں ہمارے تمام والنٹیئرز کو, کمیونٹی بیسڈ ورکرز کو جو اس مشکل کے وقت اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے پہنچے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے بیکاز دا ریسپانسبلٹی لائز ود ایچ ون آف اس. ہم جو اپنے انڈیویجول لیول پہ یعنی انفرادی طور پہ, آرگنائزیشنلی یا ایون ایز اے سوسائٹی ہمیں کس طرح آگے بڑھ کر کام کرنا ہے, اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.